अनीस, देखो मोबाइल, ये एक नंबर आया है माशाल्लाह। 780 का। रेडमी। हाँ, 6 GB 125। 5G। 5G। हाँ, रेडमी रेडमी है। क्या फिंगर वो कहाँ दिया है? फ्रंट पे ये क्या डिस्प्ले या फिर शायद ना वो टच स्क्रीन। सात सौ अस्सी क्या हो चाहिए। रेडमी 10 5G। हाँ, फिंगरप्रिंट इसी पे है। है तो सही।